Start with the ball game. Ganda na, no? Salameda, na-rebound. Bangga gimba sana. Mamaya na. Balik. Before, pass it. Grabe talaga. Batang-bata galing bakasyon, 20 days. Are quality game ni Lampang, ipasa sa number 29. 21, ang ganda ng cut. Meg, balato, Meg. Wala kontra. Wala gid ba? Pigado ba? Jimmy, balik. Salameda, bang! 3 point. Jim, balik tayo. Oy, kulang sa talon, lot of vitamins. Tigong balibag din. Kobe, ang ganda ng pasa. Baba lang. Kaliwete. Number 3. Grabe, Number Kobe. 3, no good. Four, 5, 2. In favor of 21. Oy, 3 point din. Ganda ng 3 point. First, good luck. Deadlock. Joey Boy, perimeter shot. Wala. Joey Boy liwat. Fake. Wala pa rin. Wag na, balik. Wag na. Wag na pa rin daw. Ang ganda. Salameda. Balik, Jimmy, balik. Number 5. Joey Boy nagtira. 3. Pumasok din. Balik tayo, balik kayo. 7-5. Nasweto. 7-5 score. Bangga pa by 2. 1. Nice fake. 11. Pass. Sa baba, magpahinga kami, sa baba. Balik, baba. Harap. Joey Boy liwat. Number 3 again. Wala pa rin. Lumaluwa. Relax. Huwag sabayan. Relax. Magsabi na sila ng plero. Shoot. Tira. Number 11, number 3. Tapos, Number 5. To number 4. Hawakan. Sabrek. Substitution. And then out 2016. 27. Bray. Ayo sir. Bigyan po sir. Shoot. foul. Number 26. Sabrek. For the foul, number 26. Pagpagod, palit tayo. Pagpagod. Pag hindi, parang hindi sila yang sa jersey nila na colorful. Shoot. Number 30. Grabe si Paul. Bowling. Botsing Gaming. 2 point. Buka.
1. Tira, nice one. Floater. Okay, balik kayo sa depensa, okay lang. Rap. Patay mo si Emil. Sipag ha. Sab po. Number 5. Number 4. Number 1. Pass to number 7. Number 7. Grabe. Extra rice. Belga 1, 2, 3, 4. Number 10. Pass. Subject. Emil. Substitution. 17 in. 1 out. 7 in. 4 out. Sipag tayo, sipag. Bonus free throw. Good. Bigay. Barap. 5 minutes. Okay. Sige na, balik na tayo sa depensa. Sige na. Balik depensa. Lapit. Kabila. Number 5. To number 7 for 3. No good. Tira, parap. Hiwalay. Tira pang libre. Uy, ganda. 21. Nice one. Pass. Ganda. 21. Nice one. Pass. Balik kayo depensa, balik. Lamang dalawa. Lapit ha, huwag magpapatira ng perimeter. Wag. Harap. Tapat sa tao lang. Tapat sa tao. Uli. 10 seconds. Atla. Oh. Baba, Rabi. Hello. Push. Pasa, Dol, pasa. Nice one. Okay. Wala. 11 pa rin. Pass to number 10. Sige lang. Baba tayo. Uy, gandang crossover. Baba. Uy, gandang crossover. Ang ganda. Pass. Aboli pa, kamo, aboli pa. Sama pa. Jeng, wag ka sa mundot, Jeng. Aboli pa. Foul si number Aboli pa, aboli pa. 21 pa. Okay. 11 na. Wala ka pala. No good. Wala pa rin. Relax. 9:30 na. Score 13-9. Manggap life up by 4. 26. To number 11. Kaya, kaon. 11, 10 seconds. Kaon. Foul. Foul si Gaw, number. tagay, kaon, gaw. Foul number 3, Sarah. Lapay. Labas ko. Pasa. Okay. 11 pa pa. Sige na, balik na. 5 to number 3, Sarah. Number 5, pass. Ganda ng pasahan. Kevin. 2 minutes and 45. Sige lang. Huwag sa pasikip. Galing ang bola, huwag sa pasikip. And to number 17. 21. 8 seconds. Number 10. No good. Number 10. Direct. Lapit. Number 7. Amen. BFM double as well. Two minutes and 10. 17. No good again. Ramadan versus 3. Number 7. Number 3. 3. No good. Ang ganda. 3. No good. Ang ganda.
Mamaya, bigyan na, sige na. Mamaya, sayang. May 40 na nila. May Huwag kayo magmadali kasi relax lang. Sige lang. Position. Huwag mo naman madali. First quarter pa Line lang yan. number 3, no good. Balik depensa. Balik sa depensa. Number 10, 13 for 3, no good. Substitution. Number 11 in. Number 7 out. Pangge. Sub 16 in. By foul. The ball to the 3 shot. Dalawa. 2 shot select. Substitution 4 in. 30 out. Second personal foul. Number 3 Meg, shot. how are you? Relax lang, relax. Kaning lamig eh. 2 free throw. 9-17, pabor sa Babay sa Jing, babay sa dalawa. Manggap. Second free throw. Aban, sa yung lamang. Kaya nga eh. Pasok. balik up. Baba na. Kahit baba na magpahinga. Score 17. Manggap. BMW 10. Number 3. Huli. Balik tayo. One stop, Kevin. One stop. 30 seconds remaining. Walang foul. Number 4. Number 7. Oy! Foul. Foul si number 10 foul, second personal foul, warning for penalty. 2 shots. Number 7. Plasa tayo. Tayo, 20. Basket. 20. Hey, trapping yan, trapping. Tao yan. Nasa tayo para pasan. Uy, mo. Mga tao yun. Tao. Tandaan mo. Jing, kuha ng bola. Finish ka, Jing. Relax. Kaya, layo. Kaya. Number 11. Nice one. Sinabol pa. Foul to number 4 foul. 2 shots. 10 seconds. Tao rin kayo. Wag. Sa inyo 30, sa kanila 20 kasi. Kalahati lang. Para na ano. Tingin tayo. Rap. 2 shots to number 11. Kapag pumasok, labas na agad Kap. Oh my God! Kap. Pag sumapali, baba tayo ha. Di alam. Pag sumapali, baba na kayo Kap. Huwag na mag-foul. Depensa na. Kim, baba na Kim. Ate na. Sige na. 8. Oh, 5. Wag. 4. 5. 4. 5. Nakapoul pa. Sama pang foul. Meg! And ang the first foul. May free throw pa. Number 26 foul. Second personal foul, number 26. Wala. Ball free throw. Ang score, 13-21. Pabor sa Score Manggap. 21-13. This game brought to you by Sports Savannah. Happy birthday, To signify Nanda kasi nakatayo dyan. number 3. No. Number 7. 7 to. Ay, huli.
So good. Real one by number 11. So good. Real one by number 11. Time out. Mangga. Time out agad Manggap. Ikot na yan. Ayun na, umikot na Mil. Taas kamay. Foul. Foul si numero 9. Illegal use of hand. Palusutin niya Mil. Huwag mo na palusutin yan. Rap, sutin sa kabila, Rap. Number 4. Number 7. No foul again. Gets. 11 foul. First line. Mas gusto niya kasi mahirapan. Parap. Ay, sutin Mil. 5. Munting na magaw. Number 5. Oh, nakawa pa. Nakuha, pakalain mo pa. 23 Manggap. 15 Jason Double. 30 pull up jumper. Kobe! 30 pull up jumper. Kobe! Kobe! Ang layo. Solid to number 4. Tapit. 4. 10 seconds to shoot. Bang! 3 point! 26 17. Bawian kayo. Okay. Foul. Foul si number. Mag-video ka na. Foul. Sublet. Foul situation. Number 3 out. 7-8. Oh, grabe. Si tumambling, nagtatambling. Mil, may baba konti Mil. Pitna. Ayan, full lalim. Patay tayo lalim. Number Full lalim. Patay tayo lalim. Number 7. Kita sa ilalim. Ganda ng pasahan. 28-19. 4-3 na lang. Wala. Number 5. Number 5 4-3. Bang! Grabe sa lameda. 3 point. Uy. Number 3. Babawi. Bagus. Oh, kuha. Grabe. 10 seconds to shoot. Good. 11. Number 7. 4 number 7. 11. Number 7. 4 number 7. Pass it back. BMW. Time. Score 33-19. Walang stress. Pwede na. 39. 10 seconds. 49 number 3. Go good. Number 5. Oy. Oy. Ang ganda ng pasa. Ulysses, natataranta. Sinisi na. Ay, natingin po yun na. Navarro. Number 3. Number 4. 4. Foul. May foul.
Tulisan. Number 17. Sabret. Flagging foul. 2 shots. Substitution. 49 out. 21-0. Sa atin yan. First free throw. Basket. Second. Pasok pa rin. One stop. Diyan kayo magpahinga sa baba. Hold. 6 minutes. 35-19. 45-19 score. 16-point lead. Madulang for 3. Bang! 3-point! Oyang! Oh my God! Wow! Five to number 4. Nakalusot. 4 to number 3. Number 3. God, Joey boy! MVP! Taas ka ng kamay, taas ka ng kamay. 37-22. 4 minutes and 47. Isa pa! 4-3. Number 7. Tinapot. Kay number 7. Aus 4 ba? Wala. Pumanghi bigla. Panilang 4 minutes and CR grabe yun. 25. Alam mo sa CR Meg, nakakatakot. May tao talaga dyan. Nakakatakot nga, pagka walang tao, may tayo. May tao. Kuha kayo na isa, kuha kayo na isa. Paul yun. Paul to Sara. Kung gusto mong batayan yan, lateral ka lang. Kuha kayo na isa, kuha kayo na isa, Mel. Kuha kayo na tatlo isa. Warning. Second quarter pa lang, puro parang fourth quarter na. 3 minutes and 55. Agay mo, uy! 7. Travel. Second quarter pa lang, pero parang third quarter, fourth quarter na. Yayo, kinasasyaw. Palit tayo dito isa. Dalawa. Bibitaw. Oy! One, to number 9. Third, Persona. Third Persona, number 3, Sarah. Ang ganda ng fake. Pero pustahan yun pag tinawagan mong traveler, hindi papayag yun. Sa pustahan. Kanina pa tao yan eh. Wala namang Huwag kang magano dyan, huwag kang sumundot. Oy! Pasok! Huwag kang magano dyan, huwag kang sumundot. Oy! Pasok mo! Umiere! Highlights yun. Putra. Naka-record ba? 10 replay yun. Sayo. Diyan ka na. 39-24. Okay, lalit po.
Apulakay, nagadala sa bola. Impasa. Okay, Rebel by number 3. 3. Sige, diretso mo, Joey Boy. Number 3 to number 7. Number 3. Number 7 again. Number 7. 7. Oy. Huli. Kain, kain! Number 5. Bagat. Time out. Chi, kuha ka Chi ng isa, Chi. Chi, 7. Tingnan nyo na yung tao nyo. 2 minutes and 8. Penalty sila dyan. Uy, buga iwan. Uy, buga iwan. Putrakis iwan. Number 4. Lapit na po. Huwag mong bigyan ng posisyon. Apulakay. Number 1 again. Bang! 3 point! Huli! Hina ka pa ha? Number 9. Kala mo ha, Hina ka pa ha? nasa lameda na nagdala bola. Kanina pa, kanina pa. 24. Huli! Bigay na. Uy! Wala, Bugang ikot! Foul. Penalty. Sab. Saglit lang. Number 21 foul. Umiikot, grabe. Second personal foul. Number Second quarter pa lang, pero parang fourth quarter na. Rejects by number 7. Big Brother. Unang free throw. Wala. 4 na shoot lang, 4. 10 point lang pala yan eh. Okay. 4 na shoot lang, 4. Okay, relax. Oy. Borden! Grabe. Tatlo. Number 7. Travel. Travel. Traveling. Hindi tinignan si Salamida. Seven. 11 points. Number 7. Tulak. Uyang. By foul si Lugar. Number 9. Penalty. Pushing foul. Di lang nakita yung ano eh. Second personal foul. Penalty. By pushing foul. 30 seconds remaining for the second quarter. Second free throw. Pasok. Siyam. Tatlong 3 point lang. Score Second quarter pa lang to. 43. Oo. Right there. Hindi mo ba ba? Number 3. Uy po! Number 3. Uy po! In your face! 5. Grabe pang best player. 2. 1. Pasok! Buzzer beater! Pas. Counted! Ang score, 44. Score 35. 35. Buzzer beater yung last. Ganda. Palit muka, Meg. Hindi naman yan sila siguro papayag, palit muka. Last 20 minutes. Number 20. Archie, wala. Oh, good. Lalim mo.
Number 30. 32 Ang ganda ng pasa. All right. Nice, Mike. Idol ko yan. Nice foul. 28 foul. 2 shots. Pag hindi marunong dumiskarte si Lastimoso, hindi yan siya makaalis dyan. Mapagod lang yan siya. Fourth quarter, habol tayo ha. Laban tayo fourth quarter ha. Isa-isa ha. Third na yan. Ano na? Pasok. Kabila tayo. Sige. Ano? Nice. Number 1. Ang ganda. Ganun. Huli. Wala. Nice cup. Number 15 again. Second person. Receiver. Huli. Goal is done. Number 9. Nice done. Sana lang. The score 45. 41. 4.8. Dalawa. Huli. Wala. Number 5. Huli. Wala. Number 5. Basket. Grabe. Foul basket. Number 3 sa foul. Sabit. Foul situation. Bonus filter. Basket. Basket shot. Bonus. Luka lang, men. 41, 47. 6 na lang. Ready? To number 9. Number 9. To number 30. Hey. Boss, up. Kapit. Number 7. Ganda. Luka, men. Number 1. Foul. Foul. Sub. Number 7. Sabret. Second personal foul. Abo. Doon lang. Second. Anyone? Four. Hanap kayo ng patay, Jing. Yung team, patay nyo, Jing. Uy! Number 7. Good. Foul. Foul number 10. Pizarro blind foul. Pizarro, fourth na sir. Fourth. Sabret. Substitution. Pizarro at 3. Stayaan nyo, huwag nyo sigawan. Sabihan nyo lang. Thank you. Hindi ako nagtatanggap ng happy birthday. I need cash. Shoot. Number 9. No good. Rabo by number 5. Sabret, number 5. Number 4. Third personal foul, number 4. Wait, ito sa'yo. Warning. Yung sa'yo.
Huwag mo bitawan yan siya. Perimeter yan siya. Perimeter yun. Receiver. Benjamin. Ay! Tingin! Sure ball! 6 minutes and 40. Number 1 for 3. No good. Rebel by number 5. 5 to 4. Bang! Grabe, Joey boy. Number 3. Wait one. My foul. Foul si number 7. Abo. Third personal foul. Number 7, Abo. Third personal foul. Pak! Oh, good. Rebel by. Pak! Oh, good. Rebel by. Sama pang foul. 51-45. Number 7. Coach, number 7. Penalty. Sinong 7? Paribin? Abo. Fourth personal foul. Apat-apat na sila. Sir, yung number 7, dalawa, okay lang. So, okay lang. Na-report dito. May pangalan naman sir, pangalan. Bang! Pasok! 5 na lang. 46-51. 51-46. Kanan. Doon pa lang yan. Uy! Di mo kaya yun. Signature ko yun. Traveling. Number 4. Relax! Number 9 to number 21 for 3. No good. Rebel by. Nice ding! Tukang parang ina. Number 4. 4. Time out manggap. Time out mga. Ang score. The score 46. 61-46. This game 19 seconds to shoot. 19 seconds to shoot. Taon nyo! Huwag kayo magturo! Anong oras na kaya? Seven. Penalty! Penalty! Apat ka no! Penalty. Third, personal foul. Payungan nyo lang. Takmain nyo. Jing, takmain nyo lang. Walang papalo, takmain nyo lang. Sa bola kayo tumingin. Huwag doon sa tiyan. Second, Bahulu. 4 minutes and 50. Balik! Number 11 for 3. No good. Bravo by. Basket. Dala lang. Holy!
Yes, nice. 4 minutes on clock. Isa na lang. Isa lang. No good. Traveling. Traveling collision. Isa lang, isa na lang. Traveling. Traveling collision. Bigay! Is it good? Nice pass. Number 9. Over lead, 52-50. Ding, dupa ding, dupa ding. Oy! Yes. Okay yan, bawi, bawi. Dol, kain Dol. Number 9. Traveling collision. Laping ko lang, wala ko lang ako. Kulang! Time out na yun, time out. Number 5. No good. Ma'am, time out kami, ma'am. BMW. Dalawa na lang. 52. 52-50. Pasay! BMW. 14 seconds to shoot. Uy, ganda. Wala, wala, wala. Oh, sa inyo lang. Number 21, to number 9, to number 30. No good. Yan, balik, balik. Pantay mo! Kunin mo na yung pantay mo! Kunin mo na! Number 3, number 4, to number 3, number 3. No good. Number 4 na na. No good na. Kain yan. 9. Pensive. Counted. Counted, counted. Offensive foul. Substitution. Number 9 out. May challenge ba? May challenge ba? Wala. Walang challenge? May challenge ba? Wala. Red! Alvin! May challenge ba kami dito? Wala. No challenge? Okay. Sige lang. Lapitan nyo na. Third for the foul. Kets, Number lapitan mo na. Wag mo 9. na pakuha yung bola yan. Harasin mo Dol. Wag mo na, diyan ka na tumingin. 2 minutes and 22. Number 5 for 3. No. Hawak! Bigay! Kalma lang kayo! Relax. Relax. Hawak na sila! Pagod na sila! 2 minutes and 10. Number 11 for 3. No good. Grab a foul. Number 4. 4 to number 3. Number 3 to number 4. Bantayan nyo. 1 minute and 50. Pasukan mo, Kets. Tira! Golden shot, 2 timeouts. My foul. Both teams penalty. 2 shots. Number 5 foul. Legal contact. Sabret. Substitution. 7 in. 11 out. Ice candy kayo dyan! 2 shots by number 21. Unang Wala. foul. Isa lang, isa. Both Pag teams na-shot, have tatlo na lang. 2 timeouts. Both teams. Stephen, kunin mo na kagad yung ano mo. Pasok, tatlo na lang. Huwag mo na pakuha ng bola. Diyan ka na tumingin. Huwag ka na 1 tumingin minute pa. and 28. Third quarter. Number 5. Number 5. Yes, Anderson. Number 4. No foul. Penalty. Penalty foul.
Second personal foul number 2 shots. Play number 4. First dito, bakit? Rebound. Second dito, basket. Pasok pa rin. I'm 6. 5-1 score. Nanggababay 5. Number Saro. Grabe. Si Jordan Poole. Number 5. Moving foul. Wala penalty kasi 2 seconds. Second personal foul number 4. 11. Titira. Wala. Ikaw nag-ino. Huli. Itu saya kasi number 4. Oh. 10 seconds. Kedua. 5 to shoot. Nice shot. No good. Rebel by 9. 8. Tira, Joey Boy. 5, 4, 3, 2, 1, stop. And on the third quarter score, 56. Last 10 minutes. Number 12. Nice play, taas lang kamay. Sabi. Rinig mo naman ako eh. Pasyando eh. Ha? Hindi mo na kilala yung kwan mo. Saan naman? Oh, hold on. 10 seconds. By foul. Foul si number 5 foul. Second personal foul. Dalawa dol. First free throw. Pass it. Second free throw. Pass it. Pasok. 53. Rap, kunin pantay mo, Rap. Huwag ka naman nag-isipin pantay. Kunin mo yung babantayan mo. By foul. Wala na. Huwag na tayo ng foul. Kung kaya na yung sasal. Maliit lang yun. Number 11. Foul. Tulay. Yung ano mo. Wag mo. Number 3 out. Number 7 in. Kaya naman natipin niya pa. Tulay. Second personal foul. Ano gusto mo halo-halo? First free throw. Dating tambay. Ngayon, lover boy. Atin na yung boy na, sa atin na.
Tumambling kadala sa bola. Are quality niya game niya, quality gini. Grabe gito Surbol, mambling kadala sa surbol. bola. Ginpasa sa number 11. Ginpasa sa dom, gibalik kay Uyang nagtira. Ball. Si Paul nagdala sa bola, ginabantayan, pinatag. Kaya tagala si Muso. Si Muso ginatag kay Salameda. Speed Paul. Tingnan niyo yung mga tao mo. Bang! 3-point by Salameda. Number 11. Number 1. Ang ganda. Mayo na lang, grabe nga bantay ni Uyang. Sudol. Oy, agaw na. Wala. Gidatag sa number 1 na Pulakay. Nag-hesitate na minsar kung ano yung muon niya. Pasa lang. Wala ko pasahan, ipasa sa number 17, tumambling, nagtira. Wala na shot, na rebound. Rebel by number 10. Ara na, ipasa. Abo pa rin. Oy, ang ganda. Abo pa rin. Oy, ang ganda. Time out. Grabe, quality game. Purta grabe nga mga ang score, 62-55. Ito naman ang abanse. Ara, tumambling, nagdala sa mula. Lingkoy, apelido. Ginabantayan na ni Lastimoso gabantay, ginpasa kay number Apulakay, number 1. Oy. Ginpasa sa dalom. Ginbalik kay tumambling, nagpek. Ginbalik sa wop. Ang ganda ng boarding. Abo pared. Grabe. Double extra rice. Number 11 na Pulakay. Nag-hesitate na minsar. Kung ano yung muon niya. Oh, nag-fake liwat. Wega shoot. Ipasa sa number 17. Number 10, number 10. Uyang ipasa. Ang ganda ng pasa sa dalom. Panira na pinasa pa. Substitution. 21. Abo pa rin. Nagtira sa 3. Wala na shot. Na-rebound ni Archie. Gidra-rebound ni Uyang. Ginpasa sa number 16. Jutayan naman travel. May ilang wala. Basket. Pasa sa number 16. Jutayan naman travel. May ilang wala. Basket. Ara na. Grabe. Intense quality game. May bulang nga gamay. Ginpasa sa dalom. Outside ang bola. Ara na Lastimoso. Nagpanuwa siya yung Pulakay. Ginabantayan. 10 seconds to shoot. Crossover. Oh, ganda na crossover. Hand check. Foul by Apulakay. Grabe, intense nga. Grabe, quality game, intense. G-Poy, nagkakuha bula. Ginpasa kay Abibelga. Nagbunggo, body. Oy, nagpeke-peke. Wala. Talbog, baldog. Wala na pasa. Bahala na natira. Relax lang kayo, relax lang. Hawakan mo na maigi ang bola bago kayo pasa. Kung kayo mo magdala, dalhin mo muna. Archie, ano nagdala sa bola? Last 5 minutes na. Magtira. Apulakay. Oy, grabe na rebound. Tambutsong lang pero ga-rebound na. Uyang. Wala na, kapoy na. Abo pa rin.
Offensive na, may shoot ani, galing offensive. Lima na yata pa ulit. Lapit yun dito para nakita mo. Apat. Aliw ka sa pinong. Mukha yung tanga-tanga. Dol ba, Dol? May lima na pa ulit. Oh my God! Ara na, Pulakay nagadala sa bola. Grabe, quality game. Grabe, damo-damo, puno ang court. Malayo pa yan. Gaawas ang studyom namon subong. Grabe, ang Pulakay nagadribble. Gapaminsar kung ano yung muon niya. Open crossover. Grabe nga bantay niya Abo. Gipatay kay ano, gipasa kay Archie. Nagtira sa 3. Wala na short. Oy. Tulak. Pushing foul. Number 7. Pushing foul. Second personal foul si Big Boy. Si Abo ang amat. Si number 7. Second personal. Archie, liwat, matira, mate, mo crossover. Grabe, bangga. Oy, grabe nga pasa. 10 seconds shoot. Hindi nakalabas. Time out, manggap. Both teams want time out. Amo na yang nami, kay pinagustuhan na sila time out. This game brought to by the Paul Sabay. Sinang Pinoy. Grabe nami ang jersey sang manggap. Layo pa lang kita una. Last 5 minutes. Abo, matem sang 3. I-shoot mo. Grabe, 3 point by Abo. Gata-gata ka ulan, 3. Ang Pulakay nagadala. Balik kay Uyang. Number 11. 11. Number 11. 11. Grabe. Pantay nyo, yung pantay nyo. Wag. Yung pantay nyo. Chi, pantay nyo, Chi. Walang help. Last 2 minutes. Score Huwag nyo bitawan yung pantay nyo. 67. 59. Tira mo. Ayun na, Joy. Last 4 minutes and 40. Layo pa yan. Siyang laban. Pasok, ano? Archie, nagadala sa bola. Ginatag kay Uyang. Gibating kay... Nagtira sa 3. No good. Grab on by. No good again. Number 1. No good again. Red one. Grabe. Bantay na, yan. Bantay na. Ayun na. Number 1. Nice! Basket. Bantay nyo. Taon nyo kagad, dyan. Nice, Cup! Taon nyo, walang bibitaw. Ayun. Huli! Wala! Double foul. Paulo! Hawak ko! Nanghawak. Penalty. Double foul. Number 9. Number 9 and number 5. Number 5. 5. Pinas break ang bola. Ang bola ay doon. Next one. Yang. Sabihin mo sa amin sila ng timbang ng paswata dapat sa amin. Nagano muna. 4 na lang. 3 minutes, 25 seconds remaining time sa fourth quarter. Ito yung bola! Doon tayo sa aro. Okay? Kips! Sa amin nga, ayun na sa amin. Apat na. Hold. Wala na sasabalin, Kim. Yung bola, pinas break. Diba? Lumipad. Double foul tayo ngayon dito, away from the ball. So, dito tayo sa araw. Walang nagmamayari ng bola. Dito kami. Okay? Let's go. Double is ball. So, change natin. Mangga.
Sir, ang araw pag nakaturo sa kanila yung bola. Hindi, ang tanong ko lang gano'n. Pag-shoot. Bravo by number 9. 10 seconds shoot. Tira mo na! Baka tirahin pa ng iba. No good. Tinira nga. Bantay na baba na, kunin yung tao nyo. Kunin yung tao nyo. Last 3 minutes sa 9. Kunin yung tao nyo, Jay. Layo pa yan, 3 minutes. Kunin yung tao nyo. Atake! Bola! Number 5. Ang Bola! Number 5. Ang ganda ng breakaway. Ang ganda ng breakaway. Mahaba pa, 3 minuto pa yan. 51. Roa. Pasok kayo, pasok. 4-3, no good. Rebel by number 3. Ay, hawakan! Ay, hawakan! Karaw, karaw! Foul counted! Oh, good. Good! Utak. Last 2 minutes. Bag na sana, bag na sana. Malayo pa yan! Last 2 minutes. 1 minute and 51 seconds. Grabe. Puno ang court, puno. 20,000 ang viewers, Bong. Puno ang court dito. 65. Puno. Crossover, ganda, crossover. Gipasa kay Apulakay. Nag-isitin pagpasa. Ginpasa kay Archie nagtira. Lampas. Kung wala kayo. Utak daw, utak. Sir, ilan ba timeout namin? Time out. Last 1 minute and 15. Number 9. Pasok. Number 4. Last 1 minute. Number 9. Counted! Number 9. Good. Number 9 again. Number 9. Lang. No good. Dribble by number 9. Number 9 again. No good again. No good again. Rubber by number 5. Wow. Grabe. Ganda, intense game. Ang score naton. 6-7-71. Pabor sa Manggap. Last 34 seconds. Nag-uyang. Patay na bang. Penalty na. Pag na shoot. Yabi na. Shoot. Yabi na. 5. Hey, dito, Bill! Talon! Pasa na ka. Archie! 34 seconds. Pag na-rebound, pasa na kagad ah. Kuha na kagad ang bola. Okay. Oy! Yun lang. 10 seconds shoot. Talon! 5. 3. Last 18 seconds. Last 18 seconds. Last 18 seconds. Patuloy kayo sa rebound muna. Let's go! Ayun!
Number 5 and number 9 for 3. No good. Bravo by number 10. Number 10. Oy! Ball penalty. Penalty number 5. Kanina doon ako nakuha na sana. Fourth. Surbal, dalawa, Kap! Last 10 seconds. Pupunta na ako sa ICU, Brad. 2 shots. Good by number 10. Pasok! First attempt. Last 10 seconds. 68-72, pabor sa Manggap. 72 ang Manggap. Last 10 seconds. Short. Wala, bawal. Hindi tumama. May foul. Foul si Joey Boy pa pinaul. 9 seconds remaining. Last 9 seconds. Ha? Si Paul ang Oo, dapat si Paul. Time out! Mangga! Time out pa Manggap. Nag-time out pa. Last 9 seconds. Number 3. Last 9 seconds. Ribaw kayo, ribaw! Yang, doon ka na sa unahan yan. Sa unahan ka na yan. Kebs, pass doon. Last 9 seconds. Pag na-shoot, time out ha, time out ha. Foul pa. May foul pa. 6 seconds, may foul pa. Foul. Apat lang. Number 4. Shot mong isa, pilitin nyo Dalawa. kung isa. Penalty. 6 seconds. Share mo lang, Mel, share mo lang, Mel. Surbal, Mel, dalawa. Chi, pag na-shoot yung dalawa, walang foul. Chi, hanggang pilitin yung agawin yung bola. Pilitin yung agawin yung bola. Pag nakuha nila, foul kagad. Pilitin yung makuha yung bola, Jun ha. Tao na agad, tao na agad, tao na, tao! Tao lang agad! 4. Last 4 seconds. Time out, time out. Pag na-shoot, time out ha. Pag na-shoot yung dalawa ha. Kahit yung huli, yung huli. Boss Marek. Number 21. Sir, fifth personal foul. Number 21. Foul substitution. Kayo pa na foul outan. Last 4. Apat na yun. Rebound, rebound, rebound. Tulong, tulong sa rebound. Jun, rebound, Jun. Pag na-shoot, time out ha. Mel, Mel, doon ka, Mel, Mel. Walang foul ha, walang foul. Doon ka na, Rap. Rap, ano ka na? Time out. BBW. Time out pa. 4 seconds, 70-74. Abanse yung Manggap. Last 4 seconds. Kansa na eh. Go on. For 3. No good. Rababa. Ganda ng laban. Final score 74-70. Ano ba? Congratulations, Brothers! Ang ganda ng laban. Ang gabangan. Game nice. Game nice. Game nice. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Number 5. Let's go. Second game, congratulate kay Thank you. Mangkap. Thank you, Kumay. Pinagandaan yung laro kahit na mukhang nila yung player.
Chip, anong masabi mo nun sa team ng Lakas, malamang yan pa rin mag-champion. At chamba lang kami. Chamba lang. Anong masabi mo sa team mo kahit nakakulang kayo? Wala, ano lang, teamwork lang talaga, tsaka sipat sa depensa. Yun lang talaga. Yun lang. Hindi para manalo. Pero nakita namin dito na veterano mo sa Akto lang. team mo kung kailan gusto ka mag-score, nag-i-score. Kaya ng isang pop-out dito ng isa, crucial yun. Pahinga lang, grabe yung man-to-man. Dito lang ng pop-out si Chip eh, nung lumamang uli eh. At anong ngayon, kayong possible na mag-number 1 ngayon? Number 2, number 1? Number 2, okay. Anong preparation nyo sa next game? Yung turo lang ni Coach Sandoy, go hard lang palagi, yun lang. Importante pag pre, throw umikot yung bola. Yan lang. Maganda plan to. Salamat, maraming salamat. Shoutout sa family ko sa Cavite, shoutout sa Team Manggap. Thank you. Maraming binigyan yung pero grabe, pinupost mo yung players mo para goal eh. Kasi pupunti nga kayo pero yung kalaban mo bilis pero nakakap ng bilis ka sa scoring ka sa pagka-veterano din sa laro. Sa team ng Manggap, bukod kay Jet, sino ang Grabe, lahat sila nagsimula. mga si Ulysses, ano masabi mo kayo? Masipag din pa kayo. Ganda yung unang stop niya noon eh. Kasama sa gilang ba yun? Kasama yun. Layo. Shout out po yung pamilya mo sa atin. Shout out sa Dubai. Si Boy mo ba? Shout out sa anak ko niya. Pamilya ko. Sa asawa ko. Yan ang ating nag-coach ng Manggap. Si Manarili. Kaya lang. Ano nga si